যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। মধ্যলীলায় হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি। অষ্টম পরিচ্ছেদ চলছে। অধ্যায় বলতে পারবো না, এখানে পরিচ্ছেদ হিসাবে বলা আছে। আর আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 94 থেকে 126 পর্যন্ত করব। 94 নম্বর শ্লোক। যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য মাধুর্যের ধৈর্য, यद्यपि कृष्ण संध्याचे माधुर्य सूझे, ব্রজ দেবীর সঙ্গে তার বাড়ায় মাধুর্য। ब्रज देवी संगे तार माधुर्य प्राजपे, বাড়ায় মাধুর্য। प्रारजय माधुर्य। যদিও শ্রীকৃষ্ণের অসমর্থ সৌন্দর্য তার মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা, তবুও ব্রজদেবীর সঙ্গে হলে সেই মাধুর্য অনন্ত গুণে বৃদ্ধি পায়। भगवान कृष्ण यानी सर्व आकर्षण, मोस्ट ब्यूटीफुल, बट ये मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्णा भी 10,000 टाइम्स, या कितना 1000 लिखा नहीं है, लेकिन और बहुत ज्यादा सुंदर हो जाते कब, जब कृष्ण ब्रज गोपीদের সঙ্গে থাকে। उसीलिए देखिए, अगर सोचिए आप एक अकेला कृष्ण का फोटो देखिएगा या विग्रह देखिएगा, आपको वो अच्छा लगेगा या राधा माधव अष्टसखी के साथ? बोलिए, किनको लग रहा है कि अष्टसखी के साथ सोचिए राधा माधव अष्टसखी है। हाँ, आप अष्टसखी हटा दिया और राधा रानी को भी हटा दिया, ठीक है, सिर्फ माधव है, वो अच्छा लगेगा या पूरा राधा माधव अष्टसखी? नहीं, पूरा राधा माधव अष्टसखी बहुत सुंदर वो लगते हैं। यस, उसीलिए যদিও শ্রীকৃষ্ণের অসমর্থ সৌন্দর্য তার মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা, তবুও फिर भी ব্রজগোপীদের সঙ্গে হলে সেই মাধুর্য অনন্ত গুণে বৃদ্ধি পায়। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, ব্রজ গোপী তো নেই আমার বইতে, ব্রজ দেবীর সঙ্গে আছে। হ্যাঁ, ব্রজদেবীর, ব্রজদেবী, ব্রজগোপী, তাহলে তো একজন হলো, একজনের নাম হলো তো ব্রজদেবীর। হ্যাঁ, তার মানে শ্রীমতী রাধা রানী, কারেক্ট। তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণ এবং তার ভক্তদের অন্তরঙ্গতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মাধুর্য প্রেমে। অনন্যা রসে ভগবান এবং ভক্ত এমন পরিপূর্ণ ভাবে রূপে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ এবং তার ভক্তদের অন্তরঙ্গতা পূর্ণপ্রাপ্ত হয় মাধুর্য প্রেমে। অন্যান্য রসে, মানে সাক্ষ্য, দাস্য, বাৎসল্য, ভগবান এবং ভক্ত এমন পরিপূর্ণ রূপে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। इतना नहीं कर पाता जितना কনজুগাল লাভ में होता है। শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে তা বর্ণিত হয়েছে। क्या वर्णित হয়েছে कि माधुर्य में जो है वो बाकी में नहीं है। 8.95 मैं इसीलिए इंग्लिश वाला देखता हूं, क्योंकि इंग्लिश वाला देखने से ट्यून पता चल जाता है। बंगाली में देखिए पूरा एक लाइन में लिख दिया है, 2 लाइन में सब खत्म श्लोक, लेकिन इंग्लिश में यही श्लोक 4 लाइन में दिया हुआ है, इसीलिए पढ़ने में बहुत आसान, आपको ट्यून पता चल जाएगा देख के। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माधुर्य रस में ही सारे रस सम्मिलित है ना? यस यस। देखिए, माधुर्य रस को कभी कभी श्रृंगार रस भी बोला जाता है, प्रेम रस भी बोला जाता है, तो अलग अलग नाम से कभी भी आ सकता है, लेकिन हम लोग को समझना है वो एक ही चीज है। 95 नंबर। तत्रातिषु शुभेताभिः, तत्रातिषु शुभेताभिः, भगवान् देवकी सुतः, भगवान् देवकी सुतः, मध्ये मणिनां हेमानां, मध्ये मणिनां हेमानं, महामारकटो यथा, महामारकतो यथा,
তাৎপর্য, অনুবাদ। দেবকী সুত ভগবান সর্বসৌন্দর্যের সার হলেও ব্রজগোপীদের সঙ্গে তিনি সুবর্ণ খচিত মণি সমূহের মধ্যে মহা মহামরকতের মতো অতিশয় শোভা পেয়ে থাকেন। ইংলিশে লেখা আছে, although the son of Devaki, the supreme personality of Godhead, is the reservoir of all kind of beauty, यद्यपि भगवान जो देवकी पुत्र है बहुत सुंदर है, पूरा reservoir of beauty, but when he is among the gopis, जब गोपी के साथ में है, he nonetheless becomes more beautiful, और सुंदर हो जाता है, for he resembles a मरकट jewel surrounded by gold and other jewels। तो भगवान तो मरकट ज्वेल है, लेकिन गोपी के साथ क्या हो जाता है, मरकट ज्वेल सराउंडेड बाय गोल्ड। ठीक है, एक सोचिए बीच में एक मरकट ज्वेल है, उसके चारों ओर गोल्ड है और अलग अलग रत्न है, सुंदर सुंदर, तो और ज्यादा सुंदरता बढ़ जाता है भगवान का जब गोपियों के साथ है। माने जब माधुर्य प्रेम है उसमें सुंदरता और भगवान का बढ़ जाता है। कृष्ण इज हैप्पीएस्ट एक्चुअली, उसी 96 नंबर श्लोक। मैचिंग क्यों नहीं हो रहा है? 96 प्रभु कहे साध्य, प्रभु कहे साध्या बोधि सुनिश्चय, प्रभु कहे साध्या बोधि सुनिश्चय, कृपा करी कह यदि आगे किछु है, कृपा करी कहो यदि आगे किछु है। देखिए कहाँ मिलेगा आपको ये। हम लोग सोचते थे प्रेम खत्म, लेकिन प्रेम के भी आगे बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ चैतन्य चरितामृत का ये राय रामानंद और महाप्रभु के जो वार्तालाप है इसी में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? कोई शास्त्र में दिखाइए, ये कहाँ लिखा है, किनका वार्तालाप में लिखा हुआ है? कहीं नहीं। इसलिए ये सैंडविच का एकदम बीच वाला पार्ट है। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, এটি অবশ্যই সাধ্য তত্ত্বের অবধি, তবুও যদি আরো কিছু থাকে তা বলো। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु रिप्लाइड, दिस इज सर्टेनली द लिमिट ऑफ परफेक्शन। ये ठीक है, ये लिमिट ऑफ परफेक्शन है, परफेक्शन का लिमिट है ये सबसे माधुर्य रस। लेकिन इससे भी कुछ अगर ऊपर है तो बताओ, যদি তবুও যদি আরো কিছু থাকে তা বলো। রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জানে। ये स्पीकिंग मत, आप म्यूट में थे। पंकज को কথা বলি। রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জানে, এতদিন নাহি জানি আছো এ ভুবনে, এতদিন নাহি জানি আছে ভুবনে। রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, এরও পরে আরো কিছু আছে কিনা সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে এমন কোন লোক এই পৃথিবীতে আছে বলে আমি এতদিন জানতাম না। उनके पास उत्तर था, लेकिन क्वेश्चन कोई करेगा ये ब्रह्मांड में कोई नहीं है, तो साक्षात भगवान ही पूछ सकता है इससे ऊपर। इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি, যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখ্যানি, যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি। শ্লোকার্থ। রামানন্দ রায় বললেন, ব্রজগোপিকাদের প্রেমের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারানীর প্রেম সাধ্য শিরোমণি, যার মহিমা সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। ये प्रूफ करने के लिए अगला श्लोक के प्रेम में श्रीमती राधा रानी का सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। श्लोक संख्या 99। तो अंग्रेजी का 99 में 4 लाइन है, बंगाली का 99 में 2 लाइन में दिया हुआ है। इसीलिए कहाँ तोड़ना है वो
इससे पता चल जाता अंग्रेजी में। यथा राधा प्रियो विष्णु यथा राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेषु सेवैका सर्वगोपीषु सेवैक्या विष्णुरात्यंत वल्लभ। विष्णुरात्यंत वल्लभ। श्लोकार्थ अनुवाद। श्रीमती राधा रानी যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, তার কুণ্ড রাধা কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তেমনই প্রিয় স্থান। সমস্ত গোপীদের মধ্যে श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण अत्यंत वल्लभा। हाँ, तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो प्रूफ करता है जो रामानंद अभी बताया। समस्त गोपिकाদের মধ্যে শ্রীমতী রাধা রানী হচ্ছে কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা, মোস্ট লাভিং। यस। তাৎপর্য, এই শ্লোকটি পদ্ম পুরাণ থেকে উদ্ধৃত এবং তার শ্রীল রূপ গোস্বামী লঘু ভাগবতামৃত 2/145 গ্রন্থে সংগ্রহীত হয়েছে। এই শ্লোকটি আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের 2 এবং পুনরায় মধ্যলীলায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের 8ম শ্লোকেও উল্লেখ করা হয়েছে। और एक श्लोक बता रहे अभी फिर से प्रूफ कराने के लिए कि राधा रानी श्रेष्ठ है। श्लोक संख्या 100। अनयाराधितो नूनम् अनयाराधितो नूनम् भगवान हरिरीश्वर। भगवान हरिरीश्वरः। जैसे वो ट्यून वैसे ट्यून में बोलिए, भगवान हरिईश्वर। भगवान हरि ईश्वरः। विहया गोविंद यनन्यो विहाय गोविन्दः प्रीतोऽयम् अनयद्रः। प्रीतोऽयं न यद्रः। ভগবান যথার্থই তার দ্বারা আরাধিত হয়েছেন, তাই তিনি গোবিন্দ মানে গোবিন্দের তার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাকে এক निर्जन स्थाने নিয়ে গেছেন। भगवान যথার্থই, ये कौन बोल रहा है? बाकी गोपी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अचानक रासलीला होते होते दोनों गायब, राधा रानी भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है। तो गोपी लोग डिस्कस कर रहे हैं ভগবান যথার্থই তার দ্বারা আরাধিত হয়েছেন। তার দ্বারা মানে রাধা রানীর দ্বারা আরাধিত হয়েছেন, তাই তিনি মানে গোবিন্দ তার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে, রাধা রানীর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে আমাদের সকলকে পরিত্যাগ, हम लोग सबको छोड़ के ताके एक निर्जन स्थाने নিয়ে গেছেন। राधा रानी को एक निर्जन स्थान में लेकर चले गए रास नृत्य के बीच में। এই শ্লোকটি অনায়ারাধিত শব্দটির থেকে রাধা নামটির উৎপত্তি। श्रीमती राधा रानी, राधा शब्द कहां से आया? जैसे कृष्ण शब्द कहां से आया? आकर्षण से। राधा रानी शब्द आया है অনায়ারাধিত। তার অর্থ হচ্ছে তার দ্বারা ভগবান আরাধিত হন। কখনো কখনো শ্রীমদ্ ভাগবতের সমালোচকেরা শ্রীমদ্ ভাগবতে রাধা রানীর নামটি খুঁজে পান না, কিন্তু সেই রহস্য এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে অনায়ারাধিত শব্দটিতে, যার থেকে রাধার নামটি উদ্ভূত হয়েছে। অন্যান্য পুরাণে অবশ্য শ্রীমতী রাধারানীর নাম সরাসরি ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গোপী কৃষ্ণ আরাধনায় সর্বোত্তমা এবং তাই তার নাম রাধা বা আরাধনায় যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা। What does Radha means? आराधनाएं जिनी सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट, भगवान को आराधना जो कर सकती है। हरे कृष्ण प्रभु, ये नाम कृष्ण जी से मिलने के बाद मिला था ना कि बचपन से? जब से कृष्ण तब से राधा रानी।
एग्जैक्टली यही बात। 101 নম্বর শ্লোক। বিকজ কৃষ্ণ में राधा रानी है। প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে। प्रभु कहे आगे कहो सुनते पाई सुखे। অপূর্বামৃত নদী বহে তোমার মুখে। अपूर्वामृत नदी बहे तार मुखे। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন এরও আগে আরো এরও আগের কথা বলো। তোমার এই কথা শুনে আমি অত্যন্ত সুখ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন তোমার মুখ থেকে এক অপূর্ব অমৃতের নদী প্রবাহিত হয়েছে। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे लग रहा है कि मतलब जैसे राधा रानी का बात आया महाप्रभु को बहुत आनंद मिलने लगा। अभी तक सब भक्ति उनको ऊपर से जा रहा था, बोले सब ठीक है। চুরি করি রাধাকে নীল গোপী গণের ডরে। अशोक प्रभु जी। চুরি করি রাধাকে নীল গোপীগণের ডরে। অন্নাপেক্ষা হইল প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে। অন্নাপেক্ষা হইলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে। শ্লোকার্থ। রাস নৃত্যের সময় অন্যান্য গোপিকাদের উপস্থিতি থাকায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধা রানীর সঙ্গে প্রেম বিনিময় করেননি, কেননা हरे कृष्ण। तो सब गोपी के बीच में श्री कृष्ण राधा रानी संगे प्रेमेर विनिमय करेनी। नो, नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। आगे। কেননা অন্যের অপেক্ষা থাকায় তাদের প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশিত হয়নি, তাই তিনি তাকে চুরি করে নিয়ে গেছিলেন। তাৎপর্য, অন্য গোপিকাদের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাধা রানীকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে গেছিলেন। এই সম্পর্কে জয়দেব গোস্বামীর গীত গোবিন্দ থেকে কনসা রিরপি শ্লোকটির উল্লেখ করা হবে। হবে হবে। এই সম্পর্কে জয়দেব গোস্বামীর গীত গোবিন্দ থেকে কংসারীরূপী শ্লোকটির উল্লেখ করা হবে। এখন কখন হবে দেখবো পরে। 103 নম্বর শ্লোক। রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। রাধা লাগি গোপীরে আদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। এখন যখন বাংলা শ্লোক পড়বো তখন যদি লেখা আছে, হ্যাঁ যদি বাংলা যদি বলে, तो ये बंगाली श्लोक है। तो यदि एक्चुअली हिंदी में बोलते ना हम लोग, यदि आप आ जाते तो अच्छा होता। কিন্তু বাংলায় কিন্তু यदि नहीं बोलते, বাংলায় যদি। রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। রাধা লাগি গোপীরে আদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। তবে জানি রাধা কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ। তবে জানি রাধা কৃষ্ণ গাঢ় অনুরাগ। শ্রীমতী রাধা রানীর জন্য শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্যান্য গোপীদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে শ্রীমতী রাধা রানীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ অত্যন্ত গভীর। इसीलिए उन सबको त्याग कर दिया। सिक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, यस, प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं। राय कहे तबे सुनो प्रेमेर महिमा। राय कहे तबे सुनो प्रेमेर महिमा। त्रिजगते राधा प्रेमेर नाहि को उपमा। त्रिजगते রাধার প্রেমে নাহি উপমা। মাতাজি, ভাগীরথা মাতাজি খুব ভালো বাংলা পড়ছেন তো আপনি। আইয়া আইয়া সব শুন লিয়া। রামানন্দ রায় বললেন তাহলে শ্রীমতী রাধা রানীর প্রেমের মহিমা শ্রবণ করুন। ঠিক है, फिर अभी हम बोलेंगे। त्रिजगते राधा रानीर प्रेमेर उपमा नहीं, क्योंकि ये त्रिजगते माने ये सर्व मर्त पताल, ये जड़ जगत में राधा रानी का एग्जाम्पल नहीं है, कुछ कोई बोल नहीं पाएगा। ये 100 राधा रानी चित जगत का है। 105 নম্বর। গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
গোপী জনে রাসমণ্ডল রাস নৃত্য রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া, মণ্ডলী ছাড়িয়া माने रास नृत्य मंडली, रास मंडल होता है ना वो छोड़ के, राधा चाही बने फिरी, রাধা চাই বনে তিরি বিলাপ করিয়া। বিলোপ করিয়া। কৃষ্ণ তাকে অন্যান্য গোপিকাদের সমতুল্যা বলে গণ্য করেছেন বলে শ্রীমতী রাধারানী এক সময় রাসমণ্ডলী ছেড়ে চলে যান। তখন শ্রীমতী রাধারানীর বিরহে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিলাপ করতে করতে বনে বনে তার अन्वेषण করেছেন। ये तो उल्टा हो गया। ये भी एक समय हुआ था, एक रास मंडली में राधा रानी को लगा कि भगवान श्री कृष्ण उनको बाकी के साथ एक स्तर पे देख रहे हैं, उसीलिए गुस्से में सिर्फ राधा रानी चली गई, कहाँ बोने चले गए, तो जंगल में चली गई। और फिर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत विषण्ण, felt very sad and then he और फिर राधा रानी को ढूंढते पीछे पीछे गए। एक 106 नंबर श्लोक। देखिए कितना बंगाली में, देखिए कितना लंबा लंबा 2 वर्ड है। हाँ, लेकिन इंग्लिश में इसी को 4 लाइन में दिया हुआ है और तोड़ तोड़ के दिया हुआ है। कम शरीरपि संसार, कंस शरीर, इतना थोड़ा मेमोरी होना चाहिए। कम शरीरपि संसार, कम शरीर संसार, वासनाबद्ध श्रृंखलम, वासनाबद्ध श्रृंखलम, राधम अधाय हृदये, राधा आधार हृदय, तत्यजा व्रज सुंदरी, तत्यजा ब्रज सुंदरी, कंसारी, कंस अरि, अरि माने एनिमी, तो कंस का एनिमी कौन था? कंसारी कृष्ण। कंसारी कृष्ण रासलीलार आनंद उत्सवे শ্রীমতী রাধারানীকে হৃদয়ে নিয়ে অন্যান্য ব্রজ সুন্দরীদের ত্যাগ করেছিলেন, কেননা তিনি হচ্ছেন ভগবানের সার অনুভবের প্রধান সহায়িকা। কেননা তিনি হচ্ছেন ভগবানের সার অনুভবের, भगवत तत्व का सार अनुभव, जो अनुभव कर सकता है, उनका अनुभव में जो प्रधान सहायिका, मेन सर्वाइटर। 107 नंबर श्लोक। और एक श्लोक सब कोट की क्या प्रूफ करने के लिए कि श्रीमती राधा रानी इज द बेस्ट अमंग ऑल द गोपीज। 107 नंबर श्लोक। इतस्तततम् अनुश्रित्य राधिकम्, इतस्तततमनुसृत्य राधिकम्, आनङ्गबाना व्रज किन्न मानसा, आनङ्गबाना व्रनखिन्न मानसा, कृतानुतापा सकालिन्दनन्दनी, कृतानुतापा सकालिन्दनन्दने, ततन्त कुञ्जे विससाद माधव, तटान्त कुञ्जे विससाद माधवा। इतना सुंदर श्लोक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अगर हारमोनियम होता तो एकदम इससे इसको बजाते बजाते गाने से और अच्छा होता। यस, सुनीति राधिका। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे कंस को तो मारे नहीं देना जब तक, तो भगवान वृंदावन से जानते हो कैसे बोले। तो भगवान का तो हजारों नाम है,
ये सब लीला होने के बाद कंस को मारे थे ना। तो ये तो श्लोक है, और ये सब लीला होने के बाद में मारा था, तो कंसारी तो क्या कंस को मारा वो भी नहीं बोले, कंस के शत्रु बोल रहे हैं। बचपन से कंस उनका शत्रु था ना। हाँ वो भी है, करेक्ट। अच्छा, वध किए वो नहीं बोले। अच्छा प्रभु, यहाँ पर कलिंद नंदिनी को जमुना नदी को क्यों कहा जाता है? हाँ जी, कलिंद नंदिनी, कालिंदी नंदिनी। अच्छा, कालिंदी এই জন্য বলা হয় কারণ কি she is black in color। अच्छा, यमुना जी की काली काली, कुछ एक गाना है ना, কিন্তু উনি কালিন্দ নন্দিনী অর্থাৎ তার পুত্রী। শ্লোকে বলা হয়েছে কলিন্দ নন্দিনী, কালিন্দী নন্দিনী। তার যমুনা নদীকেই বলা হচ্ছে, কিন্তু কেন? আচ্ছা, কোন শ্লোকটা বলুন তো? এই শ্লোকটাই, যেটা এই শ্লোকটা পড়ি প্রথমে, অনুবাদটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, অনুবাদ। অনঙ্গের বাণের দ্বারা, অনঙ্গের বাণে মানে অনঙ্গকে কিউপিড, जो सबको कामदेव, जो सबको कामित करता है, অনঙ্গের বাণের দ্বারা আহত হয়ে ক্ষিন্ন মানস ও কৃতানুতাপ মাধব যমুনার তটস্থিত বনে ইতস্তত রাধিকাকে অন্বেষণ করেও না পেয়ে কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করে বিষাদগ্রস্ত হলেন। Being affected by the arrow of Cupid and unhappily regretting his mistreating श्रीमती राधा रानी, तो भगवान को कामदेव तीर मारा और भगवान बहुत कामित हो गया, माने बहुत प्रेम हो गया भगवान में राधा रानी के प्रति, और भगवान पश्चाताप करने लगा, अरे क्या कर दिया, राधा रानी चली गई। हाँ, फिर माधव ने क्या किया, कृष्ण began to search for her along the banks of the Yamuna river। तो यमुना नदी के तट पर उधर ढूंढने लगा। When he failed to find her, लेकिन ढूंढ के मिला नहीं, he entered the bushes of Vrindavan and began to lament। तो वृंदावन के झाड़ी में जाकर बैठ के श्री भगवान श्री कृष्ण पश्चाताप करने लगा। यह इस श्लोक का अर्थ है। ये श्लोक क्यों बोला रामानंद राय? ये प्रूफ करने के लिए कि श्रीमती राधा रानी क्यों सर्वश्रेष्ठ है। यस, श्रीमती राधिका माता जी। हाँ प्रभु जी, हम बोल रहे कि भागवतम का 10वां स्कंद में तो ऐसे है ना कि जब रासलीला हो रही थी तो राधा रानी के मन में ऐसा आ गया सब गोपियों कि मेरे साथ खाली कृष्ण है, तो कृष्ण गायब हो गए थे और ये बोले कि राधा रानी चली गई। एक बारी तो रास नृत्य नहीं हुआ था, ये और एक रास नृत्य में राधा रानी चली गई गुस्सा करके। क्यों गुस्सा करके चली गई? क्योंकि उनको लगा कि शी इज बीइंग ट्रीटेड लाइक अदर गोपीज। ठीक है, कालिंदी नंदिनी, अंग्रेजी में इसका माने वो शब्द अनुवाद হচ্ছে ऑफ द रिवर यमुना। ओके, क्योंकि कालिंदी नंदिनी तट अंत আর কিছু লেখেনি অশোক প্রভু। কালিন্দী নন্দিনী তো যমুনায় লিখেছে, কালিন্দী তো যমুনারই নাম, আবার নন্দিনী প্রয়োগ করেছে, তো এই জন্য বললাম। সেটা আমি ভাবছি নন্দিনী মানে কি এমনিতে? নন্দিনী মানে পুত্র না বা কন্যা না? পুত্রী, তার कन्या, वो যমরাজ का कन्या है। যমরাজ का कन्या, तो कालिंदी तो যমুনার নাম, তো যমুনার কন্যা হয়ে গেল তো। এনিওয়েজ, 108 নম্বর শ্লোক। এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি, তাৎপর্য হয়নি, এক সেকেন্ড। পরবর্তী শ্লোক দুটি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী রচিত গীত গোবিন্দ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। পরবর্তী কোথায়? এই তো মানে পরবর্তী মানে তো
উপরে দুটো তাহলে এনিওয়েজ ओके ऊपर वाला प्रभु जी कंसारपी वाला और ये दोनों हाँ तो बंगाली में लिखा है परवर्ती परवर्ती माने क्या हिंदी में उपयुक्त लिखा उपयुक्त हाँ मेक्स मोर सेंस 6 और 7 हाँ सॉरी गायत्री माता जी श्लोक नंबर 6 और 7 को बोला गया है हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ परवर्ती लिखे थे श्लोक करते हैं ओके मैं एक बार इसको फोटो उठा लेता हूँ পরবর্তী শ্লোক দুটি পরবর্তী মানে তো কামিং দুটো এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি ममता माता जी माता जी अनम्यूट करिए এই দুই শ্লোকে বিচারে জানি এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলা জানি এই দুই শ্লোকে অর্থ বিচারে জানি বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি विचारिते उठे एने अमृते खानी आप लोग समझ पा रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं अमृतेर खनि है एकदम अमृत का खनि है এই দুটি শ্লোকের অর্থ বিচার করলে বোঝা যায় যে এই ধরনের উচ্চারণে কি অমৃত রয়েছে তা বিচার করলে যেন অমৃতের খনির দ্বার উন্মুক্ত হয় एक खजाना का बॉक्स खुल गया एक्चुअली ये राय रामानंद ये ऐसे करके मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ने से अच्छा होता है एक एक श्लोक आगे से मैं बीमार हो गया मैं तो मैंने ये बहुत अच्छा है माने ये पूरा एकदम नेक्टर है पूरा 109 নম্বর শ্লোক শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস मोरिनी माता जी कौन माता जी मनोहारिणी माता जी मीना রাস বিলাস তার মধ্যে এক মুহূর্তে রহে রাধা পাশ তার মধ্যে এক মুহূর্তে রহে রাধা পাশ শ্লোকার্থ শ্রীকৃষ্ণ যদিও শতকোটি গোপীদের সঙ্গে রাসনৃত্য বিলাস করেছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে এক মূর্তিতে তিনি শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে তাদের মাঝখানে বিরাজ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ যদিও শতকোটি গোপীদের সঙ্গে রাস নৃত্য বিলাস করেছিলেন क्योंकि सबके साथ इंडिविजुअली कर रहा था ना भगवान रास কিন্তু তাদের মধ্যেও এক মূর্তিতে তিনি শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে তাদের মাঝখানে বিরাজ করেছিলেন बीच में सेंटर में कृष्ण राधा रानी সাধারণ প্রেমে দেখি সর্বত্র সমতা साधारण प्रेमी देखी सर्वत्र समता রাধার কুটিল প্রেমে হইল বামতা राधार कुटिल प्रेम होइल पामता সাধারণ প্রেমে সর্বত্র সমতা দেখা যায় কিন্তু রাধারানীর কুটিল প্রেমে বামতা বা बामता का अर्थ क्या है विरुद्ध भाव प्रकाश पेल कृष्णा प्रभु जी इधर कुटिल क्यों बोला गया है हाँ इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ लॉर्ड कृष्णा इज इक्वल टू एवरीवन इन हिज जनरल डीलिंग्स बाकी के साथ इक्वल बट ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सटेटिक लव ऑफ श्रीमती राधा रानी उसी को कुटिल बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट there were opposing elements उसीलिए कुटिल जटिल कुटिल मैंने कुछ यहाँ पर ईर्ष्या भाव आ गया वही थी कॉन्फ्लिक्ट अच्छा देखते हैं अभी श्लोक आएगा इसको प्रूव कराने के लिए अभी श्लोक कोट कर रहा है रारा मंदा इसको प्रूव कराने के लिए 111 नंबर श्लोक ऐसे हम लोग को भी होना चाहिए कोई भी किसी को शास्त्र तत्व कोई भी तत्व प्रूव कराने के लिए तुरंत श्लोक कोट
अहेरिवा गत प्रेम्णा अहेरिव गत प्रेम्णा स्वभाव कुटिल भवेत् स्वभाव कुटिल भवेत् अतो हेतोरहेतोश्च अतो हेतुरहेतुश्च मा म्यूट कृतमा यूनोर्मान उदंचति यूनो मानयुदंचति। अनुवाद, সর্পের মতোই প্রেমের স্বভাব কুটিল গতি, সেই জন্য যুবক যুবতীর মধ্যে অহেতু ও সহেতু এই দুই প্রকার মানের উদয় হয়। The progress of loving affairs between a young boy and a young girl is like the movement of a snake. সর্পের মতো। ये दो यंग लड़का और यंग लड़की का बीच में जो लव है वो कैसा है? सर्प का मूवमेंट का जैसा, सांप का मूवमेंट का जैसा। On account of this, two types of anger arises between a young boy and girl. Anger with cause and anger without cause. इसके लिए दो प्रकार का गुस्सा क्या आता है? कभी कभी गुस्सा आता है जिसमें कारण है, और कभी कभी दोनों में झगड़ा होता है बिना कारण का गुस्सा में। तात्पर्य प्रभु जी? तात्पर्य, রাসনৃত্যের সময় দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক মূর্তি কৃষ্ণ এবং শ্রী রাধিকার পাশে এক মূর্তি কৃষ্ণ এইভাবে প্রকাশ হয়েছিল। এক সেকেন্ড, আমি বুঝিনি। রাসনৃত্যের সময় দুই দুই গোপিকার মধ্যে এক এক মূর্তি কৃষ্ণ। ওকে, টু গোপীস ওয়ান কৃষ্ণ, ওয়ান কৃষ্ণ, এবং রাধিকার পাশে এক মূর্তি কৃষ্ণ এইভাবে প্রকাশিত। মানে রাধিকা তো সিঙ্গল है, রাধারানী, রাধারানী গট ওয়ান ওনলি, দ্য ওনলি কৃষ্ণ। ওকে, কিন্তু কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমতী রাধা রানী স্বীয় কুটিল প্রেমে বামতা প্রকাশ করেছিলেন। देखिए, एक शी वाज अलोन, उनको तो पूरा सिर्फ कृष्ण मिला, कोई 2:1 नहीं, लेकिन फिर भी बामता माने ये नाराज हो गए जो। हाँ, बामता माने क्या? दो प्रकार का नाराज, एक तो कारण और एक बिना कारण। आगे এই শ্লোকটি শ্রীলা রূপ গোস্বামী বিরচিত উজ্জ্বল নীলমণি সিঙ্গার ভেদ কথন 102 থেকে উদ্ধৃত। ये उज्जवल नीलमणि ये सब पढ़ेंगे तो सोचिए कितना इसमें रस रहेगा। 112 নম্বর শ্লোক। ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি, क्रोध करी रस छाड़ी गेला मान करी। हरे कृष्ण। तारे ना देखिया व्याकुल হইল শ্রী হরি, तारे ना देखिया व्याकुल हईल श्री हरि। শ্রীমতী রাধারানী যখন অভিমান করে রাস ছেড়ে চলে গেলেন, তখন তাকে না দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। সম্যকসার বাসনা কৃষ্ণের রাস লীলা, सम्यक सार वासना कृष्णेर रास लीला। রাস লীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা, रास लीला वासनाते राधिका श्रृंखला। তাহা বিনু রাস লীলা নাহি ভাই চিত্তে, ताहा बिनु रास लीला नाही भाई चित्ते। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে, मंडली छाड़िया गेला राधान विषेते। শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পরিপূর্ণ এবং তার বাসনার সারভূত প্রকাশ হয়েছে রাসলীলা, এবং সেই রাসলীলার বাসনাতে শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন
সংযোগ স্থাপনকারী শৃঙ্খলা। তাকে ছাড়া রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত উজ্জ্বল আনন্দের সঞ্চার করে না। তাকে ছাড়া মানে विदाउट राधा रानी देयर इज नो माने उसमें जो आनंद, रासलीला का आनंद वो नहीं आस्वादन कर पाएगा भगवान श्री कृष्ण। তাই তিনি রাসমণ্ডলী ছেড়ে তার অন্বেষণ করতে গেলেন। उसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण रासलीला छोड़कर राधा रानी के ढूंढने गया। 115 নম্বর শ্লোক। ইতস্তত ভ্রমিকাঃ রাধা না পাইয়া ইস্তত ভ্রমিকাঃ রাধা না পাইয়া বিষাদ করেন কাম বানে ক্ষিন্ন হইয়া। বিষাদ করেন কামে বানে ক্ষিন্ন হইয়া। ইতস্তত ভ্রমণ করে কোথাও শ্রীমতী রাধারানীকে না পেয়ে অনঙ্গের বানে, অনঙ্গের বানে মানে কিউপিড কা তীর, অনঙ্গের বানে ক্ষিন্ন হয়ে তিনি বিষাদগ্রস্ত হলেন, বহুত ইনজর্ড, বহুত দুঃখ। শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপন, শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপন। তাহাতেই অনুমনি, তাহাতেই অনুমানি শ্রী রাধিকার গুণ। তাহাতেই অনুমানি শ্রী রাধিকার গুণ। শত কোটি গোপিকাতেও শ্রীকৃষ্ণের কাম নির্বাপিত হলো না। তা থেকে শ্রীমতী রাধারানীর অপ্রাকৃত গুণ অনুমান করা যায়। শত কোটি गोपिका ছিল, उससे भगवान का काम तृप्त नहीं हुआ, उसीलिए तो छोड़ के चली गई राधा रानी के पीछे। तो इससे हम लोग को पता चलता है राधा रानी का कितना अप्राकृत गुण है। 117 नंबर श्लोक, 17-18 एक साथ है। प्रभु कहे जे लागी आइलम तुम स्थाने। प्रभु जी প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমার স্থানে। সেই সব তত্ত্ব বস্তু হইল মোর জানে। সেই সব তত্ত্ব বস্তু হইল মোর জ্ঞানে। হইল মোর জ্ঞানে। এবে সে জানিলু সাধ্য সাধন নির্ণয়। এবে সে জানিলু সাধ্য সাধন নির্ণয়। আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয়। আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয়। महाप्रभु को तो आनंद ही आनंद, रस ही रस, अमृत ही अमृत मिल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु, यस प्रभु। শ্লোকার্থ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন রামানন্দ রায়কে বললেন, যে জন্য আমি তোমার কাছে এসেছিলাম সেই সমস্ত তত্ত্ববস্তু আমার জানা হলো। এখন আমি জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং তার লাভের পন্থা জানতে পারলাম। কিন্তু তবুও আমার মনে হয় যে আরো আগে হয়তো আরো কিছু আছে, তা শুনতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে। अरे बोला और भी कुछ है। কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ। কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ। রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ। রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ। তুমি আমাকে কৃষ্ণের স্বরূপ এবং শ্রীমতী রাধারানীর স্বরূপ সম্বন্ধে বলো। রস কোন তত্ত্ব আর রূপী বা কোন তত্ত্ব, তাও তুমি আমাকে বিশ্লেষণ করে শোনাও। কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ তো আমারে। কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ তো আমারে। তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে। তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে। কৃপা করে তুমি এই তত্ত্ব তুমি আমাকে শোনাও। তুমি ছাড়া আর কেউ এই তত্ত্ব নিরূপণ করতে সক্ষম নয়। রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
রায় কহে ইয়া আমি কিছু না জানি। তুমি যেই কহাও সেই কহি আমি বাণী। তুমি যেই কহো সেই কহি আমি বাণী। রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। হরে কৃষ্ণ। আপনি আমাকে দিয়ে যা বলাচ্ছেন তাই আমি বলছি, नॉट माई पोटेंसी, ऑल योर पोटेंसी, आप ही मेरे से बुलवा रहे सब। তোমারও শিক্ষায় পড়ি যেন সুখ পাঠ। তোমার শিক্ষাকে যেন সুখ পায়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তো না পায়। एक्सेलेंट। सुख पाखीर मतो, सुख पाखी तोता पाखी, तोता जैसा। हाँ, आप जो सिखाए वही मैं बोल रहा हूँ, तोता जैसा। সুখ পাখির মতো আমি আপনার শেখানো বুলি আবৃত্তি করছি। whatever you have taught me, I'm just repeating. আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আপনার নাট্যাভিনয় কে বুঝতে পারে? হৃদয়ে প্রেরণ করো, জিহ্বায় কাহো বাণী। হৃদয়ে প্রেরণ করো, জিহ্বায় কাব্য বাণী। কি করি কি কহিয়ে ভালো মন্দ কিছুই না জানি। কি কহিয়ে ভালো মন্দ কিছুই না জানি। শ্লোকার্থ: আপনি হৃদয়ে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেন এবং আমার জিহ্বা দিয়ে আমাকে বলান। আমি যে কি বলছি তা ভালো না মন্দ কিছুই আমি জানি না। প্রভু কহে প্রভু কহে মায়াবাদী আমি, প্রভু কহে মায়াবাদী আমি তো সন্ন্যাসী। शशि माता जी, शशि माता जी। प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी। रामानंद दादा बोले, सब आप हमसे बुलवा रहे हैं, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है, सब आपके कारण हम बोल पा रहे हैं। लेकिन अभी महाप्रभु क्या बोल रहे हैं तो मैं कैसे ये सब बोलूं? मैं तो मायावाद सन्यासी हूँ। प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी। प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी। भक्ति तत्व नाही जानी मायावादे भाषी। भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादे भाषी। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভগবত ভক্তির তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল মায়াবাদ রূপ দর্শনের সমুদ্রে নিরন্তর ভাসছি। সার্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্মল হইল। সার্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্মল হইল। কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব কহ তাহারে পুছিল। কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব কহ তাহারে পুছিল। সার্বভৌমর সঙ্গে প্রভাবে আমার মন নির্মল হলো। উল্টা হয়ে আমি তখন তাকে কৃষ্ণ ভক্তির তত্ত্ব শোনাতে অনুরোধ করলাম। हालांकि सार्वभौम भट्ट ने क्या सुनाया था? मायावाद तत्व सुनाया था। देह कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा। देह कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा। सबे रामानंद जाने देह नहीं एथा। सबे रामानंद जाने देह नहीं एथा। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था कि हमको थोड़ा कृष्ण कथा सुनाओ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि हमको कुछ मालूम नहीं है, रामानंद राय को मालूम है। गोदावरी नदी के पास जाकर उनसे मिलना, उन वही बताएंगे आपको। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন আমাকে বললেন, কৃষ্ণ ভক্তির তত্ত্ব আমি জানি না, তা কেবল রায় রামানন্দ জানেন। কিন্তু তিনি তো এখন এখানে নেই। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल। दास कविराज गोस्वामी की जय। की जय। की जय। भक्त वृंद की जय।
राहुल प्रभु की जय। जय राज प्रभु की जय। प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजवासी शक्तिपाद अद्वैत शक्तिमान प्रभु की जय। जय जय। शक्तिमान अद्वैत प्रभु एक्चुअली मिशन में है, आगे जाकर हम लोग के लिए ब्रज में स्थान बना ले रहे हैं। पहले खुद पहुंच गया, पूरा जगह बना लिया, फिर एक एक करके सबको बुलाएगा। आइए ऐसा ही हो प्रभु हम लोग के साथ, एक एक करके सबका पूरा पार कराएगा। शक्तिमान अद्वैत। यस, मिल गया है अंकित प्रभु ने। बोली ब्रह्मांड में इससे और ज्यादा कुछ आनंददायक चीज है? इससे और अमृत, इससे और आनंद कुछ मिल सकता है? कुछ खाना, कोई भी मूवी, कोई भी पिक्चर, कोई भी कुछ भी देख लिया आज तक? आज आप इतना अच्छा से पढ़े हैं कि बहुत ही आनंद आया सच में। बहुत अच्छा लगा सच में प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना क्लियरिटी समझ में आ ही नहीं रहा था जैसे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। चैतन्य चरितामृत का अमृत है, जो नहीं मिला, क्या जिनको नहीं मिला क्या मिस किया ना। ये सब चीज हम लोग कभी जान ही नहीं पाते प्रभु जी। अगर ये अल्लाह चीज नहीं सुनते क्लास में, बिकॉज़ ऑफ महाप्रभु, कभी कोई नहीं जान नहीं पाता ये चीज। बिकॉज़ ऑफ प्रभुपाद। हाँ, इतना गहराई है इस चीज में कि कोई समझ ही नहीं पाएगा। ये प्रभुपाद का तात्पर्य, ये सब जो लिखा, जैसे ट्रांसलेट किया इतना सरल भाषा में, कोई भी हम लोग जैसे माने मूर्ख भी समझ लिया माने एटलीस्ट थोड़ा समझ पा रहे हैं। प्रभु जी ये भी चीज सही आप पहले बोलते थे ना कि बिना गीता या फिर बिना भागवतम के चैतन्य चरितामृत नहीं समझ में आएगा। वाकई में नहीं समझ में आएगा किसी को, अगर डायरेक्ट कोई इसको पढ़ने का कोशिश करेगा तो। हाँ, तत्व नहीं, गहराई वाला तत्व है ना कि इसको डायरेक्ट कोई नहीं हम लोग समझ पाते। वो सब पहले सुना हुआ है तो समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ऐसा होना था भगवान के बारे में। सोचिए किसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन मालूम नहीं है, डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री दे दिया उसको, वैसा। थैंक यू प्रभु जी, सब हम लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए। ताकि हम लोग भी किसी को बता पाए ये सब चीज ना, कि जो समझने वाला रहेगा वो समझ पाएगा। हर कोई हम लोग को समझ में भी पूरा ये सब भंडार खोल दिया, पूरा खोल दिया एकदम सबके लिए। साधारण भाषा में लिखा है सबके लिए, सिर्फ भारतवर्ष ने पूरा विदेश में सबके लिए खोल दिया भंडार। लो, ये लो अमृत, चखो, आनंद पाओ और खुश रहो। इससे और खुशी और कुछ नहीं दे सकता। इसी में डूबा रहो, खुशी मिलेगा। थोड़ा निकलोगे दुख मिलेगा। कितना दुख मिलेगा? जितना निकला। इसलिए डूबा रहो, डेली 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 डूबा रहो। नित्यम भागवत सेवाया। सुनने के लालच में ही क्लास हो जाए प्रभु जी, सुनने के लालच में। बहुत ही अच्छा लग रहा है।